he has declared the opening of university at West Karbiang Long District. Also, he has promised to raise a special police commando battalion, a training center. It is indeed a historic occasion for all of us. আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ৰাজ্যখনত কম বেছি পৰিমাণে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন চলি আছিল, কিন্তু সাধাৰণ মানুহৰ এটা ধাৰণা আছিল যে আমাৰ ইয়াত প্ৰচলনটো খুব কম আৰু ইমানখিনি আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। ময়ো ভাবি আছিলোঁ যে হয় আমাৰ ইয়াতে যি ধৰণে আগত মই কথা বতৰা পাতিছিলোঁ, মানুহে আমাক কৈছিলে যে অসমেদি পাৰ হৈ যায় কিন্তু অসমত ইমান ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় নাই। So idea was that Assam is being used as a transit, but in Assam the consumption level is not that high. We all know from where drugs are originate. Amar neighboring kisu jagat drugsor utpadon hoy, drugsor procholon hoy, aru tar pora bharator mainlandoloike ei drugs export hoy. Particularly in last 2 years, Government of India is working tirelessly for curbing drugs menace and cut the supply road from the northeastern region. 2 years back, Indian Home Minister visited Assam and he discussed with all the DGPs that how we can curb the supply line. Thereafter, many actions was initiated and in different quantity, drugs are being seized from state of Nagaland, state of Manipur, also from state of Assam. But when I took over, মই যেতিয়া দায়িত্ব লৈছিলোঁ, we analyzed that কিমান drugs আমি ধৰিছোঁ. There are lot of complaints. মোক বহুত গাৰ্জেনে লগ কৰি কৈছিলে যে ড্ৰাগছৰ কাৰণে ঘৰবিলাক ভাঙি গৈ আছে. There are generally crimes are going up because as DGP has explained that it is a different kind of addict, and once gets addicted, it is very difficult to come out of it. There are many drugs addicts who had come out of this, and when you interact with them particularly, you will see the kind of adverse impact that drugs has created in our society. In recent times, there was a kidnap case, very, very interesting. One person was kidnapped from Guwahati. His name was Ajit Das. So when he was kidnapped, initially nobody from family has informed the police. Primary reason that when he was kidnapped, one police personnel was there who had gone to his residence to pick him up. So normally the family was under the impression that he has been taken away to police station because earlier he was arrested, interrogated for drugs related case, and family must have aware that he is doing something which sometime caught attention of the police. But after 6-7 days, when the person did not come back to the home, the family informed police. Investigation started. Later on, we discovered that a huge consignment of arms wrapped in a tube, in a tire and tube, in a truck, almost value around 100 crores it must be, because it was a very huge consignment, was supposed to be sent to certain destination. And this Ajit Das was the person who was handed over the responsibility of negotiating or facilitating the drugs through Assam. But this guy, he plays a brilliant game. He took the drugs and sent it to some other customer, not to the origin, and he betrayed the original party. So when our operation against drugs was in full swing,
This Ojit Das was kidnapped by the original drugs gang, and with the help of the police, he was taken to Morigaon, and in Morigaon, two forest constables also joined hand in the kidnap gang. Police investigated, police neutralized it, police has recovered Ojit Das, and in the process, the police constable Rajbabu Singh was shot at in his leg, because when he knows that his game is being unearthed, he tried to escape and he was to be shot as per CRPC. Then during the investigation it comes out that one railway inspector is the main key person. Now we discussed with railway said that 3-4 years back he was discharged from the job because he was found involved in some arms dealing case. Now we realize that he is utilizing his uniform, but he is not in the railway. We realize later on that he is in Dimapur. In Dimapur, that Sikh gentleman, he cut his hair, he shaved himself completely, pura ekdom normal manu hoy gol, and he started living in a sweeper colony, riding on bicycle, completely disguised himself. Then Karbi Alam police located his whereabouts. He was arrested, and when he was brought in a police car to the Thana, because he is a railway inspector, he knows how to utilize arms. He tried to snatch away the service revolver and wanted to shoot our party, which has gone there to pick him up. So in the process, police has to return fire and police has to neutralize him. So this story I have narrated because this story had happened during the last month. By now people know that police are now strong against drugs, police are taking action, but still these people think, these people dare to do all this activity because they have people inside various section of the government organization. Because even a packet of powder cost some crores, not in lakhs. So this is a very dicey business. A small packet of powder keeping in the pocket, and once you take it out to Assam or even sell in Assam, you are going to earn in crores. So you need to have a big intelligence network, and you need to cultivate source within themselves. Otherwise it is next to impossible. So we, Assam police, we have seized various items in the last year also, prior to other years also. But I am sure that those were just 10% of what is coming to Assam. Last year we have entire year. If we seize 10 kg of heroin, that means actually it is 100 kg. Now 1 kg heroin cost 1.5 crore rupees, 10 kg heroin cost 15 crores rupees, and actually it is 10%. So business will be 150 crores. So I have calculated various seized articles of last 5 years, and I have calculated that the drugs which goes through Assam and which is offloaded in Assam will be not less than 3,000 to 4,000 crores. It is a very huge business, and it is destroying a generation because a middle class family cannot provide that kind of money. Lora bilake makor সম্পত্তি লৈ লৈ চেইন কাঢ়ে, ফিক্সড ডিপোজিটত বেংক একাউণ্টত জবৰদস্তি মাকৰ পৰা সহি কৰাই লয়, আৰু একোটা ফেমিলি কমপ্লিটলি ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায়। যেতিয়া ড্ৰাগছৰ নিচাত নাথাকে ল'ৰাজনে ৰিপেণ্ট কৰে, কিন্তু ওৱান্স that kick start again, he সব পাহৰি যায়। আৰু যেতিয়া ড্ৰাগছ খাব নাপায় তেতিয়া ল'ৰাজন পগলা দৰে হৈ যায়, ভৰিত পৰে, মাটি চেলেকে,
আপোনাৰ কাৰণে আপোনাক যি কয় আপুনি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যায় so many extremist organization of northeast utilize this our innocent boys by making them drugs addict alpha is not included in the list so this peddling of drugs is affecting our society encouraging militancy and also destroying the social fabric of our state. So other day I told in the assembly that do not cry when one or two drugs peddlers, drugs kingpin are getting hit by bullet in the legs. You think about the family. You think about the social implication. You think about the kind of negative effect or harm they are doing in the societies. It will take action. Section 46 of CRPC has given power to the police that if somebody try to snatch your service revolver or kunubai jodi polabo khuje police has to arrest him kan ejon drugs addict ejon drugs kingpinok jodi polabo eri die he will destroy 10 young people in next 1 month. So police has to take action including shooting in the leg. মই কানে অ্যাসেম্বলিত কৈছো যে এবিলাকক সহানুভূতি নেদেখুৱাব কালি এটা আপোনাৰ লৰাও হ'ব পাৰে কালি মোৰ লৰাও হ'ব পাৰে so we have to make Assam a state in a differently we can call that we have to make drugs mukt Assam that there is no drugs in Assam that kind of situation we have to reach in last 2 months Assam police has seized drugs worth 163 crores that list is there we are ami bibhinno sabhai komitiye koi ahisu now it has become 163 crores gotike ei jodi drugs bilakor logot ami deal nokoru tetiale amar samaj khon ketiao jiai thikibo nuare so I have given full operational freedom to Assam police that you act within the law but you act firmly you act decisively jate ei drugsor bepar aru ahomot ketiao cholibo nuare ami utta punjabo hobo dibo nuaru utta ahomo hobo ami dibo nuaru we have to stop supply line to the mainland and we have to stop the consumption line and supply line in our state. This is the befitting way how we can contribute to the growth stories of the nation. নহলে আমাৰ দেশখনে নষ্ট হৈ যাব আজি আমি ইয়াতে গোট খাইছো আইডিয়া ইজ that ৰাইজে দেখা কৈ আমি ড্ৰাগছ বিলাক জ্বলাই দিম যেনেকে আমাৰ উৰুকাৰ মেজিত আমি বেয়া বস্তুবোৰ জ্বলাই দিওঁ বেয়া চিন্তা বেয়া ভাৱনা মনটোক আমি অগ্নিক বেয়াবোৰ দি দিওঁ আৰু আমি মনটো শুদ্ধ কৰি লওঁ কাৰণ অগ্নিৰ ইমান ক্ষমতা আছে যে অগ্নিয়ে বেয়া বস্তু বেয়া কথা আমাৰ হৈ লৈ লয় আৰু আমাৰ মনটো আৰু অন্তৰখন পবিত্ৰ কৰি দিয়ে আমিতো বেয়া ভাল দুইটাই আমাৰ শৰীৰত থাকে যেতিয়া অগ্নিয়ে বেয়াখিনি লৈ লয় তেতিয়া আমাৰ শৰীৰটো শুদ্ধ হৈ পৰে আজি আমি সমাজৰ অখুৱা অমংগল আঁতৰি যাওঁ সেইবুলি আমি উৰুকাত মেজিটো জ্বলাওঁ আজি আমি ইয়াতে এটা নতুন ধৰণৰ আমি জুই জ্বলাব খুজিছো যাত আমি ড্ৰাগছ বিলাক আজি ইমান দিনে সিজ কৰা ড্ৰাগ বিলাক আমি জ্বলাই দিম আমি ইয়াতে আজি 11.88 কেজি মৰফিন 2.90 কেজি ক্ৰিষ্টেল মেথ 3.47 কেজি হিৰোইন 102 কেজি ক্যানবিস আৰু 2,03,344টা টেবলেট আজি আমি ইয়াতে জ্বলাই দিম আৰু টোটেল আমি কালি আৰু আজি আমি অলপ গোলাঘাটত জ্বলাই আহিলো এতিয়া ইয়াত জ্বলাম অহা কালি আমি নগাঁও আৰু হোজাইত জ্বলাম টোটেল 163 ক্ৰোৰছৰ আমি ড্ৰাগছ আমি জ্বলাই দিম তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক অসমৰ প্ৰত্যেক বছৰে
কিমান হাজাৰ কোটি টকা মানুহে গাখীৰত খৰচ কৰিব লাগে, কণীত খৰচ কৰিব লাগে, ঘৰ বনোৱাত খৰচ কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাত খৰচ কৰোৱাব লাগে, মানুহে ড্ৰাগছ কিনাৰ কাৰণে খৰচ কৰি আছে। এতিয়া এই টকাবোৰ যদি ড্ৰাগছত নাযায়, তে টকাবোৰ ভাল কামত ব্যৱহাৰ হ'ব, অসমৰ ইকনমিও ভাল হ'ব। ইয়াতো কোনো টেক্সো নাই, ইয়াৰ এইবিলাক বস্তুটো কোনো টেক্সো নাপায়। চ' আজি এই কামৰ কাৰণে আমি ইয়াত গোট খাইছো। আমি জানো যে ইয়াৰ লগত কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰো এইবাৰ এই যুদ্ধত বহুত নাম হ'ল। কাৰ্বি আংলঙৰ অসমৰ সমাজ জীৱনৰ প্ৰতি বহুত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, কিন্তু তাৰ লগত এইবাৰ যিটো বৰছিং বেৰ অনেষ্টি আৰু ব্ৰেভাৰী ইয়াত যোগ হৈ গ'ল, ইয়ে কাৰ্বি ৰাইজক সন্মানৰ বহুত ওপৰলৈকে লৈ গ'ল। মই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আকৌ এবাৰ বৰছিং বেক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াই অলপ বাজেটলৈকে গ'ল, আমি ড্ৰাগছতে আছিলো। তেওঁ যিহেতু বাজেটলৈকে গ'ল, আপোনালোকে জানে যে যোৱাকালি বাজেটত কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এটা সুখবৰ আহিছে। দুটা কথা মই কাৰ্বি আংলঙত কৈ গৈছিলো যে এখন ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি কৰিম আৰু এখন এয়াৰপৰ্ট কৰিম। এইবাৰ বাজেটত ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিটো হৈছে, লাহেকৈ ডেফিনেটলি এয়াৰপৰ্টো হ'ব। ইয়াৰ লগত আৰু এটা আমি ডাঙৰ কাম কৰিব খুজিছো যে কাৰ্বি আংলঙত আমি এটা কামাণ্ডো বেটেলিয়ন আমি কৰিব খুজিছো, য'ত নেকি ফুল্লি ট্ৰেইনিং হ'ব SPG NSG লাইনত। তাৰ কাৰণে আমি কাউন্সিলৰ পৰা 2 এদিনতে মাতি ল'ম। কালি আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে বাজেটত 10টা বেটেলিয়নৰ কাৰণে টকা দি দিছে। চ' নাও উইল ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং অন ডেট। গতিকে কাৰ্বি আংলঙে পুলিচৰ বেটেলিয়নতো পালে, ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিও পালে, বাকী থাকি গ'ল এয়াৰপৰ্টো কেতিয়াবা পাই যাব। আৰু মই বিশেষ নকওঁ। চ' আমি সকলোৱে গৈ অলপ ওচৰৰ পৰা আমি ড্ৰাগছখিনি জ্বলাই দিম। আৰু যিসকলে ড্ৰাগছৰ বেহা বেপাৰ কৰে তেওঁলোকক মই ক'ম যে য'ত ত'ত ডিবেট আনি একো লাভ নাই। পুলিচে ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত একশ্যন ল'বই, আৰু একশ্যন ল'ব যাওঁতে উইদিন দ্য ল যিমান এক্সট্ৰিমত গৈ পুলিচে একশ্যন ল'ব পাৰে সিমান এক্সট্ৰিমত গৈ একশ্যন ল'ব। দেয়াৰ উইল বি কমপ্লিট জিৰ' টলাৰেঞ্চ, শূন্য সহনশীলতা। ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই মই মোৰ বক্তব্যত সামৰণি মাৰিম।